Pila na? 3-0 na boss? 3-0 na. 3-0 na. Ato ang bahad ta paray diri sa Pitalo San Fernando. Team lang Nonil, Lyle og ni Itchoy kontra sa team lang Buyoyoy, Balas og ni Barok. Corner shot to. Perfect kayo. 3-0 3-0. Side out ta. Double na, wala number. Servisyo Barok. Lyle, it fly. Ay, kalubo. Taas ay, gitip ilang. Buyoyoy. Yata, nasaya sa gilid. Naog na magkapre. Naog na kapre, alasay sa. Nasaya sa gilid. Oh no. 3 na, servisyo Barok. Inside. Lyle, corner. Inside. Side out. 3-1 ato skora 3-1. Servisyo Nonil. Nonil again. Answer by Balas. Uyoyoy for the kill. Oh no, 3 side out Kuyawag Uyoyoy. Kalit sa kay counter attack. Lyle to Uyoyoy. Out ball. Servisyo Choy. Oh no, 3 sa Kamang Barok bang paksit. 4-1 na, 4-1. Servisyo Itchoy. Para 5 na ni. Buyoyoy. Out ball ang drone ni Buyoyoy. Out ball. Servisyo Itchoy. Buyoyoy sagang. Change court. Size 1 pabor sa team lang ni Lyle Nonil og ni Itchoy. Baha din nato diri sa Pitalo San Fernando. Servisyo Itchoy. Itchoy again. Spike! Wa madutli sa spike dito ras tirang Nonil. City. Ono. Uyoyoy, corner. Sound ni Lyle. Uyoyoy again, haplas bang. Gikalitan og bunal ni Itchoy. Grabe ang Itchoy Lyle. La kaniya awas. City ono ato skora City ono. Servisyo Balas. Itchoy side view. Giluparan pa yung Buyoyoy. Bisag taas na kayo. Iyan na lang. City 2. Side out. Servisyo. Buyoyoy again. 2 shot. 3 shot. Out ball. Iguales no? Iguales City boss. Servisyo Itchoy. What's so? Bantay mo niya kay gusto kay bula Buyoyoy. Grabe Buyoyoy kadlit kay bula. Pausan ka na. Trapo. Bang! Short. Wa kasud. Servisyo Balas. Pamor pinong kayo gilabay doon. Amrod na nung bula Buyoyoy. Kalawgaw. Nanubra gong Buyoyoy snit. Itchoy, gigil na gigil. Guales City lang yapon, wala yung naka-score.
Servisyo. Naga. Win. Naga. 8 City. Naga. Ay, naga. Change position. Nonel and Ichoy. Naga. 8 City. Gilabuan na sila. Ay, naga, Ubos sa naga, kapuntos. Naga. Dos. Oh, side out. 8 City. Servisyo Nonel. Para Igualis. Buyoyoy. Nonel, pak. Nonel again. Sharon Cunita. Bang! Pak, sukul jud balas oy. Out ball. Panghaw, ay pwede na nga panghaw. 8 City ha, 8 City. Kalo kayo. Kini para Noibi. Ay, Ichoy. May off-block ang tirang Ichoy. Noibi City na. Ato score. Lyle. Barok overhead. Answer by Lyle. Lyle again. Side out. Gilabay ka ng bulay. Wag sabot si Ichoy ito bulahay. Grabe yun sa ito bulahay. Nah. Gi. Nus. Gi, gaig sakit. Kana. Kanaw. Ukabo. Wait, 8, 9. Ocho nueve. Kini para Igualis. Ichoy la. Bang! Namusils balas. Inside rabaw. 8-9, side out. Bola sa team Balas, Buyoyoy og ni Barok. Otso Nueve servisyo, Buyoyoy. Tampo ko. Ala! Kini, murag man eh. Goodbye sila sa tira ni Ichoy. Servisyo Lyle. Corner. Bang! Tabas. Oli kumbulo. No, Igualis na mga birds sa atong game 1 ha. Servisyo Lyle. Okay, Igualis 9. Servisyo Lyle. Lyle. Wag nos yun. Ano? Tirahe. Kanap. Jis, 9 na. Labaw na diri sa. Last 2 na. Para 11. 11-9. Last ball. For the win. Para daog. Para game over. Service Lyle. Human. Pantay. Kusog kay Bula Balas. Ay, short yun. Side out. Noibi 11 ha. Last ball, last 3. Servisyo Barok. Ichoy. Ay, pabura. Nakingkoy mas Barok doon na to. Nakingkoy mas Barok. Para daog. Bira Choy. Ay. May abroad mabulan mo Choy. Kanugo Choy. Nugo na to bulaha. Servisyo. Choy. Wana gila Horias Barok. Atan hubsan man. Ubsan. Servisyo Ichoy. Pag. Full throttle na. Bang! Paksit. Daog. Daog na sa game 1 ng team no ni Lyle og ni Ichoy. Atangin nyo atong game 2.